हेलो हाई फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मु आप शुभम लाइफ स्टाइल हाँ सांग मैंने आपने केमती अच्छा सेमती भल था मुझे बहुत भल अच्छी और देखूँ एवं वर्षा दूसरी आउ बहुत दिन है ब्लॉग बनई कहीं माने राखी पूर्णिमा पाखर मु ब्लॉग आनी आउ कहीं टे प्रोब्लेम थी आ मोबाइल प्रोब्लेम आप तो जानी सारे किस होता मोबाइल है आउ सांग मैंने देखो एवं ब्लॉग स्टार्ट कर वर्षा भी प्रबल दूसरी सांग मैंने देखो वर्षा के दूसरी देखो सांग मैंने जिते बड़े भी आम देखुचे माने घर जो घर बाहरी आसे से नहीं सांग मैंने देखु ए मंदिर काम भी पूरा सरीगलानी है आपटे केमती देखो वर्षा भी पाग आपण मैंने पचारुले सांग मैंने देखु माने गोटे कथा पचारुले जे मोबाइलटा एमती कहीं देखा हाथ नंबा एमती देखा कहीं आपण मैंने भावुए आईफोन की ना सांग मैंने एटा आईफोन नुहे है आईफोन नहीं आमर यहाँ गोटे मोबाइलटा गोटे भल मोबाइलटा या नाम हूँ सांग मैंने देखो पूरा लंबा हो जाए हाथ आउ कहीं व्हाइट एंगल अच्छी मो मोबाइल भी है आमती कथा बहुत खुशी कथा कहीं यही मोबाइल ही मोर व्हाइट एंगल अच्छी केन देखा भल देखा तो हाँ काटाकुटी कर बहुत दिन है ब्लॉग आनी सॉरी आबे ब्लॉग आसो आज पाखर स्टार्ट आउ सांग मु ब्लॉग कहीं बनाऊनी ना एबे भी देखुए सांग मैंने देखूँ राखी पाखर माने वर्षा प्रबल वर्षा आउ टोटाली वर्षा माने छाड़बार माने ये ना वर्षा पाखे ब्लॉग आउ केतले बनई कौन आउ ब्लॉग तो बनई पाने आउ ये पिला कौन कहते आप देखूँ है ये तीन जन ठिया होती है तीन आमर टुकागा हैं तीन माकड़ ये हूँ परम एक नंबर माकड़ हाँ मोबाइल पकई नहीं ना तो सर निमकी कर ये आम तीन हिरो ठिया होती ये हूँ डिफेन्सर से स्माश से बुस्टर आम हूँ लिब्रो आई एम लिब्रो भाई भाई जो खेल हो कमेंट करूँ मत मत भी टे ट्राए दिंतु भली टूर्नामेंट किसी ना ओनली भली टूर्नामेंट आउ भी भली टूर्नामेंट ट्राए रखा चाहूँगी कहीं आम गाँव में पिला माने बहुत खोजुंट टूर्नामेंट खेलवाई मत भी कहतु है आदि बाइक से पाखापाखि भाई मैंने देखुवे आपण मैंने भी मत ये साहय करूँ आम गाँ छुआ माने मयूरभंज छुआ मो आम घर हूँ बेतनटी पाखरे है मत भी ट्राए दे पारे कहीं आम गाँ छुआ टे खेल बहुत इंटरेस्ट अच्छा है से दुईटा मुहर खाईना माड़ जापर आमर गोटे ही पिला डर भाई मयूरभंज जी की भल खेले सबुठ से हूँ दास दास भाई को डर समस्ते है दास भाई को डर आउ पिला माने सब डर आम गाँव में माने फास्ट टाइम खेलुँच सबुठ भल खेलुँच है आउ माने कौन कह ए गाँ पाखापाखि सब जो माने टीम बाहर सबुठ भल खेलुँच आम साकुआ टीम आउ सांग मैंने वर्षा पागे आम कौन करवा किसी तो करवानी आउ वर्षा दूसरी आम ये ठिया आउ गोटे जगह को जी सांग मैंने एवं भावुली जे जापारे आ ब्लॉग आसूलानी कहीं टे मन दुख थी माने से कथा तो पर्सनाली कथा माने आपण सहित सेयार करना बहुत मन दुख आउ दुख मैंने कौन करवा ब्लॉग तो बनवा जेहेतु आम यूट्यूब चैनल खोलीचु ना से आउ वर्षा भी सांग मैंने देखो बहुत जोर वर्षा दूसरी माने राखी पाखर वर्षा टोटाली छाड़ू हाँ सांग मैंने आहरी गोटे कथा मन रखी था आपण मान गोटे छोटिया मिनी ब्लॉगटा देखी आम गाँव में माने किस पूजा होती आम गाँव में हूँ खुदुरुकुणी पूजा आउ माने आर रविवार पाखर स्टार्ट हो माने 4टा ना 5टा रविवार पूजा करती मु जहाँ शुणी सब भौणी मैंने भी करुँच आपण सहित पूरा ब्लॉग शेयर करी लास्ट रविवार दिन केमती पूजा हो देखी यहाँ गोटे सस्पेंस थी हेने एवं कहीदेली मुला कि कह जहाँ कह तो कही चल मत
ଏଇ ପିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଇର ବର୍ଥଡେ, ମାନେ ସେ ଭାଇର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଉଦଳା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ମାନେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଡିମ୍ପୁଲ ବୟ ପ୍ରୟାସର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଭାଇ ହାପି ବର୍ଥଡେ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଡେଲିକା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମାନେ ଗତକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଘର ସେଇ ମାଣନ୍ତୁରୀ ପାଖରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟା, ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟି ଆମେ ତ କାଲି ଯାଇପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ଦେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି କଥା। ତାପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖା ମୋତେ। ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇଲା। ଆଉ ଦେଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏମିତି ସେମିତି କଥା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ହେଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଟିକେ, ସାଙ୍ଗଟା ଯେହେତୁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନାକି ବାହାରିଥିଲୁ, ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଗାଡ଼ି ଥିଲାନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କେହି ଆଉ ଗଲେନି, ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ଦେଲାନି ନା, ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି। ଆଉ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କହିବି, ସେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯିବି ଏବେ ଯିବି ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମାନେ କେରକୋ ଯିବି। ଆଉ ଟିକେ ଭଉଣୀଟାକୁ ଛାଡ଼ିତେ ଯିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଆଜିକା ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ ପରା, ସେମିତି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲିନି ସେଇ କାରଣ ଯେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଟିକେ ମାନେ ଚଲେଇବାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଟିକେ ବୟସ ହେଲା। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ରିଲ୍ସ ଆସୁନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ଆସିବ, ମୋବାଇଲ୍ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆମର। ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଏସ୍ଟା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମାନେ ଧୀରେ ଟିକେ କହୁଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ମାନେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏକଲା, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଏକଲା ଯାଇକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଘରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ସାମ୍ନା ଟିକେ ମାନେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି ତ ମୁଁ ମାନେ କହିବି, ଘରେ ଟୋଟାଲି ଆରମ୍ଭ କରିପାରେନି। ମାନେ ଘର ଲୋକକୁ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ହୁଏନି କାହିଁକିନା ଘର ଲୋକ ବି ଦେଖନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍, ଯେ ହେଲେ କ'ଣ କହିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ଟିକେ କରେନି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍, ଏଇ ବାହାରେ ଯାହା ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।